वहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, यानी वो एक आपस में एक कॉन्फ्रंटेशन उनकी सूरत हाल है। तो अब ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स की तरफ से इस पर तनकीद की जा रही है और पॉलिटिकली इसको इस पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और वो जो ईरान पर हमला किया है इसमें कोई मुशावरत नहीं की गई है। इम्पीचमेंट की तहरीक भी लाने की कोशिश की गई है और इम्पीचमेंट की तहरीक नाकाम हो गई है। अच्छा। उसमें जी बिल्कुल ऐसा ही है, नाकाम हो गई। डेमोक्रेट्स की तरफ से इम्पीचमेंट की तहरीक लाने की कोशिश की गई और वो नाकाम हो गई, वो रेजोल्यूशन। वहां के लोग कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर भी कर्जे हैं, यूएस की भी जो है उनको जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों टैक्स पेयर्स की जो मनी है, जो पैसा है, वो जंगों पे लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनका मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि उनके जो जौहरी सासे थे, इन 3 जो साइट्स पर उन्होंने हमला किया उससे पहले वो इसको शिफ्ट कर चुके थे, तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, अगर इसराइल दोबारा हमला करता है तो वो दोबारा हमले के लिए तैयार है। इस वक्त आया एक्सपर्ट हुमा काई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अब ये जो बदलती सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया है और वो कहते हैं कि हमें मुझे तो अब नाम यानी मिलना चाहिए नोबेल, लेकिन वहां जो यूएस में अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की सीएनएन पर इल्जाम भी लगा रहे हैं, इस सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, जब से ट्रंप ने बागडोर संभाली है तो अमेरिका पोलराइज तो पहले से हुआ था, अब और पोलराइज हो गया है और लार्जली पे दर पे जो ट्रंप के डिसीजंस हैं उन पे उन्हें यू टर्न भी लेना पड़ा है। और ये जो सीज फायर था इसमें भी कम से कम 40% इस बात का हाथ था कि इंटरनली उन्हें बहुत शदीद मजम्मत का सामना था और रेजिस्टेंस का भी सामना था। बट हैविंग सेड दिस, जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ अर्थ होता है, तो उसको हटाना आसान नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 2 साल बाद जब कांग्रेस के इलेक्शंस हों और कांग्रेस रिपब्लिकन्स के हाथ से चले जाए तो ट्रंप एक वीक प्रेसिडेंट बन जाए। और अभी भी आपको पता है कि उनके जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं दे लैंडेड इन द सुप्रीम कोर्ट, अक्सर पे स्टे आ गया है। और जो उनकी डीकपलिंग विद चाइना या टैरिफ्स की भी पॉलिसी थी उसने भी इन सम वेज बैकफायर किया है और यूएस में अपना ग्लोबल स्टैचर भी कम हुआ है और जो उसका इकोनॉमिक रिपरकशंस है वो भी हाई है इवन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मेरे ख्याल है कि बड़ी स्लिपरी स्लोप पर हैं ट्रंप। जो सीज फायर है उसका आप उनको क्रेडिट दे दें, उन्होंने अमेरिकन मीडिएशन पोजीशन रिस्टोर की है, वो ज़ियोनिस्ट प्रेशर में आकर हिस्सा बन गए थे कॉन्फ्लिक्ट का, वहां से उन्होंने बहुत तेजी से अपने आप को एक्सट्रैक्ट किया और ये सीज फायर। लेकिन ये सीज फायर का भी मसला ये है कि इजराइल जो है वो वाइल्ड कार्ड है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम कब तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इजराइल अमेरिका के कहने से इस सिचुएशन को संभाले रखे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत प्रेशर है, तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आपके अपने ओपिनियन में, कि ट्रंप इज एम्बेसडर ऑफ वॉर या पीस? इनको वाकई अगर दुनिया में अमन चाहिए था तो पहले तो गजा की बॉम्बिंग रुकवाते, वहां सीज फायर कराते, वो हुआ नहीं, और जब से यहाँ आए हैं तब से जंग ही चल रही है। तो आपको क्या लगता है? सीज फायर कराना इतना आसान नहीं है। हम सबको पता है कि व्हाइट हाउस में जो रास्ता है वो एक बहुत पावरफुल ज्यू लॉबी है अमेरिका, उससे होकर गुजरता है, तो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता था। और फिर ट्रंप भी बहुत आर्डेंट सपोर्टर हैं इजराइल के और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के, और जिस जंग को वो रोकने के बारे में अपने मैनिफेस्टो में कहते थे वो यूक्रेन रशियन वॉर थी, और वहां पर भी उस जंग को वो नहीं रुकवा पाए। तो लिहाजा इंडिया पाकिस्तान और अब ईरान इजराइल का समझिए वो क्रेडिट लेना चाहते। वॉर्स आर डिफिकल्ट सिचुएशन, प्यूटन भी बहुत डिफिकल्ट स्टेट्समैन है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट स्टेट्समैन है। तो वो इतना क्रेडिट चाह क्यों रहे हैं? एक थोड़ा सा जो ऑफ लग रहा है ना, ऑब्सेसिव क्रेडिट का हंगर, कि जी चाहिए, मैंने ये किया, मैंने कभी ऐसे किसी को सुना नहीं करते हुए, ये कुछ ज्यादा नहीं है डॉक्टर साहिबा? वो गैर रिवायती लीडरशिप का उनका अंदाज है। हाँ। और वो गैर रिवायती गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि ईरान पे अटैक की इजराइल की पूरी तैयारी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हुई थी, तो इजराइल की पुष्टपनाही बाई पार्टिसन है।
یہ صرف ایک جماعت ایک پارٹی کا بات نہیں ہے, یہ اکراس پارٹی لائن اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ. جی اچھا, ایک تھوڑا سا امپیچمنٹ سے متعلق مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر تو ٹرمپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا ہے, دوسری طرف CNN جو رپورٹ کر رہا ہے اور دیگر ادارے, ان کی وزارت دفاع کی رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے, لیک ہوئی ہے, وہ اس میں بتایا گیا کہ کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوا ہے. تو یہ تو بڑا کرٹیکل ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ اگر یہ پروف ہو جاتا ہے تو ان کی تو پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی اور مزید ان کو ٹربل فیس کرنا پڑے گا. پاپولیرٹی تو ظاہر ہے کہ ان کی تھوڑی گری ہے, اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹرم نہیں, اگر تو نیکسٹ ٹرم لے بھی نہیں سکتے, یہ ان کی لاسٹ ٹرم ہے. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ ہیز نتھنگ ٹو لوز, ریپبلکنز ہیو اے لاٹ ٹو لوز اگر ٹرمپ اسی طرح چلتے رہتے, کیونکہ ان کو تو دوسرا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا. اور ایران میں تو سب نے فیس سیونگ کی ہے نا, امریکہ نے بھی فیس سیونگ کی ہے اور باہر نکل آیا سچویشن سے. میرا خیال ہے کہ بہت ڈفیکلٹ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ غزہ کو ختم کریں, اور ایکچولی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ چلیے جی ایران اور اسرائیل کا سیز فائر ہو گیا, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ غزہ میں عمر صاحبہ اسی سے جڑا ایک اور سوال مجھے بتائیں کہ غزہ اگر چلتا رہے گا, غزہ میں معاملہ جینوسائیڈ چلتا رہے گا, تو ایران کی پروگزیز بھی چلتی رہیں گی. تو آپ مجھے یہ نہیں جی, ایران کی پروگزیز نہیں چل سکتی. ایران کی پروگزیز اسرائیل اور امریکہ نے مل کر تباہ کر دی ہے, اسی لیے جنگ ایران کی تحریک تک پہنچی. یعنی ایران بیک فٹ پہ آ گیا, ایران اب مذاکرات کی میز پہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے ابھی. نہیں دیکھیے آپ لوگ بہت کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یا تو یہ ہو گیا یا تو یہ ہو گیا. انٹرنیشنل ریلیشنز اس پہ اور نہیں چل پائے. ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ اس وقت سب سمجھیے فعال نہیں, لیکن ایران اس وقت کمپیریٹیولی بیٹر بارگیننگ پوزیشن میں ہے. لیکن کیا ایران بھی ایک اور جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اور ایران کو اس بات کا پتا تھا, اس لیے جو قطر پہ حملہ تھا وہ امریکہ کو بتا کر it was a symbolic attack. It was not a real attack. No real damage happened. تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اپنی ٹیمپریچر نیچے رکھنے چاہیے. اچھا, رجیم چینج سے متعلق عمر صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہم نہیں کرنا چاہتے, یہ تو بس اب نہیں کرنا چاہتے, یا پھر آنے والے وقت میں کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ رجیم چینج سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے نا ابھی ایک ہفتہ پہلے کہ ہمیں تو رجیم چینج کرنی ہے, پھر کہا کہ رجیم نہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں. آپ لوگ ایک بہت سلیکٹو, میں آپ سے گزارش کروں, رجیم چینج کا ایجنڈا آج کا نہیں ہے. رجیم چینج کا ایجنڈا 40 سال پرانا ہے. 40 سال پرانی خواہش ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران میں رجیم چینج ہو, اور تواتر کے ساتھ اس کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں. اور کئی رجیم چینج انہوں نے سکسیسفلی کی بھی ہیں. ایران میں انہیں سکسیس حاصل نہیں ہوئی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اتنے ایکسٹریمسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے نا. انٹرنیشنل ریلیشنز کسی اور طور چلتا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اچھا وہ ہیں, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم.